میرے عزیزو، آج ہم ایک ایماندار کی زندگی کے بارے میں سیکھیں گے کہ ایک ایماندار کی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں کیا کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، کیا کچھ دیکھنا پڑتا ہے اور خداوند اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ایک مثال دوں گی آپ کو، چھوٹی سی مثال کے ساتھ اس کو ہم سیکھیں گے۔ آپ کے سامنے یہ جو تصویر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک عقاب ہے اور وہ کیا کرتا ہے، وہ اڑ رہا ہوتا ہے۔ تو عقاب جب اڑتا ہے تو کوے جو ہے نا وہ آ کر اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اکثر ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ عقاب کی اسٹریٹجی چیک کریں ذرا کہ جب وہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے آ کے، اور جو کوا ہے وہ اس کی گردن کی جگہ سے نوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کی جو گردن والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ وہ کاٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کو وہ دکھ دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ گر جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن عقاب کیا کرتا ہے؟ عقاب اپنے آپ کو اونچے پہ لے کے جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر دھیان دے کہ وہ اس کو کیا تکلیف دے رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنے مشن پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ اونچی اڑان بھرتا ہے، اپنے پروں کو کھولتا ہے اور اونچے اڑتا جاتا ہے، اونچے اڑتا جاتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہائٹ پہ پہنچ جاتا ہے میرے عزیزو، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو کوا ہے نا، وہ ہائٹ پہ سروائیو کرنے کے لیے نہیں بنا، وہاں پہ آکسیجن لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس آکسیجن لیول کم ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن عقاب جو ہے وہ وہاں پہ بھی فلائی کر سکتا ہے، وہ وہاں پہ بھی اڑ سکتا ہے، کیونکہ خداوند نے اس کو اونچی اڑانوں پہ اڑنے کے لیے بنایا ہے، نہ کہ نیچی جگہوں پہ اڑنے کے لیے بنایا ہے۔ نیچی جگہوں پہ رہنے والے لوگ جب اوپر والے لوگوں کو، اوپر اڑنے والوں کو، اونچا جانے والے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تو جب خدا کے لوگ ایسے ہی بالکل اسی مثال میں ہم دیکھتے ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں جن کو خدا نے اونچے پہ بلندیوں کے لیے بلایا، کیونکہ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کے کلام میں میرے عزیزو لکھا ہے کہ میں تجھے دم نہیں بلکہ میں تجھے سر ٹھہراؤں گا، تو پست نہیں بلکہ تو بحال ہی رہے گا، تو سرفراز ہی رہے گا، تو سربلند ہی رہے گا۔ میرے عزیزو، خداوند اپنے لوگوں سے یہ کلام کرتا ہے کہ میں نے تمہیں بلندیوں پہ قائم ہونے کے لیے بلایا ہے۔ عزیزو، جب عقاب جو ہے وہ جب ہائٹ پہ جاتا ہے، بہت ہائٹ پہ جاتا ہے، تو جو کوا اس کی پیٹھ پہ بیٹھا ہوا اس کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے، وہ خود بخود وہاں سے گر پڑتا ہے، آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے، اس ہوا کے پریشر کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی گر جاتا ہے نیچے، اور عقاب اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے۔ ایسے ہی جو خدا کے لوگ ہیں، خدا کے چنے ہوئے ہیں، خدا کے ممسوح ہیں، ٹھیک ہے، جو خدا کی خدمت میں ہوتے ہیں، جنہوں نے خدا کو جان لیا ہے، جنہوں نے اپنے جامے دھو لیے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو دے دی ہیں، جنہوں نے توبہ کر کے بپتسمہ لے لیا ہے، گو کہ میرے عزیزو، ان کی زندگیوں میں ایسے کووں کی مانند بہت ساری مشکلیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ نہیں کہ نہیں آتی، ان کی زندگی میں مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن جو لوگ اپنی اڑان پہ دھیان دینے کے بجائے ان مشکلوں پہ دھیان دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ گر جاتے ہیں۔ جیسے عقاب اگر اس کوے کو اس کے ساتھ فائٹ میں لگ جائے گا تو وہ اوپر نہیں جا سکتا، وہ نیچے ہی گرے گا، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ بالکل اس کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے، وہ اس کے اوپر دھیان ہی نہیں دیتا کہ وہ مجھے کیا تکلیف دے رہا ہے، وہ صرف اس چیز پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے کہ مجھے اوپر اڑنا ہے، مجھے اوپر جانا ہے۔ ایسے ہی ایک ایماندار، جب اس کی زندگی میں کوئی مشکلیں آتی ہیں،
परेशानियाँ आती हैं, ऐसी बैटल्स आती हैं, बहुत तकलीफ़ें आती हैं, तो उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसको खुदावंद पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, खुदा की तरफ देखने की ज़रूरत है और बढ़ते जाना है, खुदावंद के कामों में लगे रहना है। जब आप डटे रहेंगे, जब आप अड़े रहेंगे, जब आप खड़े रहेंगे, तो खुदावंद उन मुश्किलों को, उन परेशानियों को खुद ब खुद ही गिरा देगा, क्योंकि उस हाइट पे जिस पे खुदावंद आपको लेके जाना चाहता है, वो मुश्किलें सर्वाइव नहीं कर सकती, वो परेशानियां सर्वाइव नहीं कर सकती, वो हालात सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो जुबान जो अदालत में तुझ पर चलेगी उसे तू मुजरिम ठहराएगा। वो यही खुदावंद के बंदों की मिरास है और उनकी रास्तबाजी मुझसे है। जो खुदा के लोग हैं उनकी रास्तबाजी खुदा से है, उनको कोई भी नहीं खुदा से जुदा कर सकता मेरे अजीजों। इसलिए अपनी आप सरफराजी की तरफ फोकस करें। ठीक है, जो मुझ में है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया में है। हमारा यीशु जब हमारे साथ है, जिसने मौत तक पे फतह पाई, वो आपको भी फतह से बढ़ के गलबा देगा। हर चीज़ पे आपको फतह देगा, हर कदम पे आपको सरफराजी देगा, हर कदम पे वो आपको सरबुलंदी देगा। खुदावंद का कलाम क्या कहता है मेरे अजीजों? यसाया की किताब में खुदावंद के कलाम में लिखा है, यसाया उसका 41 बाब और उसकी 10 आयत में लिखा है, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ, मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। ये खुदावंद का वादा है अपने लोगों के लिए मेरे अजीजों। खुदावंद क्या कहता है कि मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे गिरने ना दूंगा, मैं तुझे टूटने ना दूंगा। मेरा खुदावंद हमेशा हमें संभाले रहता है मेरे अजीजों। सिर्फ उस पर भरोसा करके देखें, सिर्फ उस पर तवक्कल करके देखें, और ये मुश्किलें और ये परेशानियां जो हमारी जिंदगियों में आज हैं, ये यीशु के नाम में गिर जाएंगी। इनको वो गिराने की कुदरत रखता है। हमें उसके साथ खड़े रहना है, उसके साथ मजबूती से चलना है। हमें कभी डरना नहीं है मुश्किलों से, हमें कभी घबराना नहीं है। दाऊद की तरह कहना है कि मैं अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। मेरा जोर है, वो मेरा किला है, वो मेरी चट्टान है जिस पे मैं क्या करूँगा? भरोसा करूँगा। खुदावंद के कलाम में मेरे से लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असर जोर हासिल करेंगे। वो काबों की मानिद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। आमीन, हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीजों। वो वक्त दूर नहीं मेरे अजीजों जब खुदावंद आपके दुश्मनों के रूबरू आपके लिए दस्तरख्वान बिछाएगा। वो वक्त दूर नहीं है, वो बहुत जल्द आने वाला है जब खुदावंद आपको बुलंदियों पे कायम करेगा, जब आपको सरफराज करेगा। लेकिन हमें ये सीखने की ज़रूरत है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें उन आजमाइशों पे, उन टेम्पटेशंस पे हमें नज़र नहीं करनी जो हमारी पीठ पे बैठती है और हमें तकलीफ़ देती है। उनको हमने कैसे गिराना है? खुदावंद के कलाम को साथ लेकर हमने बढ़ते जाना है, यीशु के नाम में बढ़ते जाना है। वो मुश्किलें और वो परेशानियां यीशु के नाम में गिरती जाएंगी। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।